Sa ano? Doon, sa may stoplight. We are ready to go na, Chip. Oh, sige, iwan nyo na yun. Okay, Chip. Chip. Sana di kami makulong. Hoy! Hoy! Doon makasakay. Wala, dun sila nakatapak. 3 cars away. Tapos U-turn tayo dito, di ba? Just one. Wala, ang pambaliw lang. Two hours lang yung mahabol sa'yo. 2 hours away. Feeling ko mababali mo. Bali! Okay! Putik na yun! What the fuck?